I'm still crying. I've been crying for 2 days of it, but these are happy tears. He's showing us what it means to love your neighbor. Zohran Mamdani, and just showing the humanity. He's more Christian than most Christians I've ever seen. I love this man. I love this man so much. Watching the World Cup. Jail cell. Setelah melihat reaksi yang begitu emosional, pertanyaannya sekarang adalah, siapa sebenarnya sosok yang membuat 3 wanita itu sampai berkata demikian? Namanya Zohran Mamdani. Belakangan ini namanya hampir tak pernah lepas dari sorotan media Amerika. Ada yang menyebutnya wajah baru politik New York. Ada pula yang menganggapnya sebagai ancaman bagi arah masa depan kota itu. Di media sosial, videonya terus menjadi viral. Bukan karena pidato yang penuh amarah, tetapi karena gaya komunikasinya yang santai, dekat dengan masyarakat, dan seringkali berbeda dari politisi pada umumnya. Dalam salah satu video terbarunya, ia bahkan memperkenalkan kanal informasi resmi pemerintah dengan cara yang ringan dan jenaka, mengajak warga mendapatkan informasi langsung, tanpa rumor dan tanpa tebakan. In New York City, everybody knows somebody who heard something from somebody who heard it from somebody else. Let's make sure you're getting the official chisme. That's why we're launching El Chisme Oficial de la Ciudad That's why we're launching El Chisme Oficial de la Ciudad de Nueva York. That's why we're launching El Chisme Oficial de la Ciudad de Nueva York, our bilingual WhatsApp broadcast channel bringing you city updates, resources, opportunities, and a behind-the-scenes look at the work happening every day across our city. No rumors, no guessing, just the official chisme. Join us, porque si pasa en la ciudad, lo vas a escuchar aquí primero. Tato, lo que él dijo. Namun, justru di balik citra yang dianggap sederhana dan membumi itu, Zohran Mamdani juga menjadi salah satu politisi yang paling memecah opini publik di Amerika. Bagi para pendukungnya, ia membawa harapan baru. Tetapi bagi para pengkritiknya, ia dianggap telah melewati batas. Dan ketika ia memutuskan mengunjungi Rikers Island untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia bersama para narapidana, perdebatan yang selama ini hanya terdengar di media sosial meledak menjadi berita nasional. Salah satu media yang paling keras menyoroti kunjungan itu adalah Fox News. Game yesterday, Argentina-England, winner goes to the World Cup final. And Mamdani thought, who should I watch it with? How about 100 criminals? Not only did he put the game on the big screen, he catered. Penne alla vodka, chicken parmesan, seared salmon. The jail's on an island, by the way. It's like Alcatraz, so they can't escape. But the mayor was all smiles. Most politicians kiss babies, this commie kisses inmates. Sebelumnya, Zohran Mamdani membagikan 1.000 tiket murah kepada warga New York untuk menyaksikan pertandingan Piala Dunia. Namun, ia rupanya tidak melupakan satu kelompok warga yang sering luput dari perhatian, mereka yang sedang menjalani masa tahanan di Rikers Island. Lebih dari 100 narapidana yang berperilaku baik mendapat penghargaan berupa kesempatan menonton bersama pertandingan semifinal Piala Dunia antara Inggris dan Argentina. Dengan mengenakan seragam krem, para narapidana duduk mengelilingi meja-meja yang menghadap layar proyeksi besar di dalam gimnasium penjara. Suasana yang biasanya identik dengan jeruji besi dan pengamanan ketat untuk sesaat berubah menjadi tempat berkumpulnya para pecinta sepak bola. Wali Kota Zohran Mamdani yang hadir sejenak dalam acara itu kemudian menyampaikan sebuah kalimat yang menjadi sorotan banyak orang. Piala Dunia telah menjadi momen yang istimewa bagi seluruh kota. Mereka adalah warga New York hari ini dan mereka akan tetap menjadi warga New York ketika keluar dari Rikers. Bagi sebagian orang, kalimat itu mungkin terdengar biasa.
Namun bagi sebagian yang lain, kalimat itu mengubah cara mereka memandang sosok Zohran Mamdani. Mayor Mamdani just watched the World Cup at Rikers Island, and like, who would do that? No, has any mayor ever done something like that? I love this man so much. I love this man, and he is the best mayor New York City has ever seen, will ever see. Well, hopefully not, but hopefully we always, progress. But oh my god, like, that just made me so emotional. Like, no one would think to do that. And him and his team did. Goodness gracious. Goodness gracious. Zohran Mamdani watching the World Cup with inmates at Rikers Island and just showing the humanity. He's more Christian than most Christians I've ever seen. And they demonize him. And he's just out here loving people and trying to do good by them. I will never understand it. I'm still crying. I've been crying for 2 days of it, but these are happy tears. These are good tears. So, yeah, he's showing us what it means to love your neighbor. I've studied scripture and tried to follow Jesus my entire life. My faith wasn't just something that I did. It was the bedrock foundation of who I was. And it was that same longing to chase after Jesus that led me to deconstruction. I followed Jesus right out of the church. So I have a pretty good biblical idea of what Jesus is supposed to look like. And Mayor Mamdani looks more like Jesus than any human I have ever seen with my eyes. He is following through with all the things that Jesus said. I was hungry and you gave me food. He has helped with low-income people having food that's available and healthy. He is looking after the widows and the orphans, and he watched part of the World Cup at Rikers Island with the prisoners and said, these are New Yorkers, and they'll be New Yorkers when they get out. Jesus said, for I was in prison and you came and visited me. Mayor Mamdani, I have undying respect for you and your faith, and I hope you know this is meant as the highest compliment I can give another human being. I see Jesus in you. Go love your neighbor. Di tengah dunia yang semakin mudah menghakimi, kita seringkali lebih cepat memilih kubu daripada mencari kebenaran. Padahal, Islam mengajarkan kita, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil, karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sebab keadilan bukan lahir dari emosi, tetapi dari keberanian melihat sebuah peristiwa secara utuh. Mungkin Anda setuju, mungkin juga tidak. Namun semoga kisah hari ini mengingatkan kita bahwa sebelum menilai seseorang, lihatlah apa yang benar-benar ia lakukan, bukan hanya apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa dukung channel Tebar Salam dengan menekan tombol like, subscribe, dan bagikan kepada orang-orang yang Anda sayangi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.